di ay nga pag mga lagad ka sa Ginoo, dili excuse di ay nga pag mga lagad ka sa Ginoo dili ka pwedeng mag-artista or musikat. Kay bisan gani sila, sikat sila, artista sila, na sila sa Senado, pero nangalagad gipon sila sa Ginoo kay dili babagman ng mga butanga. Kaya sa mga tao karon nga gigukod ang kwarta, matod pa ni Chingkitan nga ayaw gukda ang kwarta kay molayo hinuon siya. Apan unahon kun nato ang Ginoo kay siya ang maghatag sa tanan tong gikinahanglan mga igsuon. Amen. Munang hinaot nga bisan og pobrita, may matod pa nila or nagkulang-kulang ta igsuon sa atong gikinahanglan apan di gid nato ikabaylo ang atong relasyon sa Ginoo sa mga butang aning kalibutan na. Kay ingon ang Mark chapter 8 35 to 36 nga iunsa man kuno kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan kung ang imong kalag maglangoy sa kalayos impierno, luoy kaayo ka mga igsuon. Amen. Mo nang bahala og wala kay tay bahandi sa kinabuhi. Pero kung basta kay naatay Dios, naatay Kristo nga atong Ginoo og manluluwas, kita ang pinaka-swerte matud pa nila, pinakabulahan sa tanang tao naman naatay manluluwas og mauna si Ginoong Hesus. Amen. So last na ni mahumanta. Ingon ang verse 23, ug ang binhi nga napugas